أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة الإيمان. الحمد لله الذي له ما في السماوات وفي الأرض وله الحمد في الآخرة والحكيم الخبير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا مبادئ الإسلام مبادئ لمن يجون مبادئ أنصارو أنسجرا هرلا يا ربي على كان شر هرلا. آمين. Ala ka ni sababu amin. Ala ka njurumu yafa amin. Fɛn fɛn yi sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se kɛnɛ in kan yan aw sen ye tali o tali kɛ Ala ka n'aw sankɔrɔ ta arjana kɔnɔ amin. Ya rabbi aw kinisen ye tali o tali kɛ Ala k'o kɛ daraja ye arjana kɔnɔ amin. Aw numansen ye tali o tali kɛ ka jigin Ala k'o kɛ jurumu yafa ye diɲɛ ni lahara. O la bi an bɛ bila min an karamɔgɔkɛ fɛ yan n'o ye Usazi Jawara ye. Sigi kun ye mun ye aw bɛɛ b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan o de ye kulowalaw kalan ye an karamɔgɔ a ye mun ɲini an fɛ diɲɛ ansari bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ dugukolo bɛɛ lajɛlen kan ansari b'a fan bɛɛ o de ye ka kulowalaw kalan kɛ o y'a dama kuma janba ye komi anw tɛ juma su sɔrɔ an b'an ta kɛ sibiri ye ka kan fɛnɛ yanni Mali tɛ kelen yanni dugu tɔw tɛ kelen tɔw bɛ se ka dɔgɔkun kɔnɔ u bɛ se ka sigi ka wajuliw kɛ siɲɛ 5 su o su ka bɔrɔsi métallique kɛ ka dusukun ko kɔni sabu namu gɛlɛ hali ni I kwadisi falen nimana la ni hakili ma lajigi wallahi zo bɛ da la surtout yan marhabɛ kɔrɔ maɲi tilebin maɲi kɛɲɛka maɲi bani maɲi baba maɲi I tɛ hali kaburudon ye I tɛ su ye I tɛ suta mobiliw ye kuma dɔ la hali n'o ye I t'u dɔn ɔ n'an m'an cɛsiri nin baara ninnu fɛ a maɲi ka to ka nin kɛnɛ suguw magɛn yaasa an hakiliw bɛ lajigi cogo min na sabula Alahu taala yɛrɛ y'o fɔ alakira alayhi salatu wasalam fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin Muhamadu hakililajigin kɛ k'a dɔn hakililajigin bɛ minnu nafa o de y'a to kuma bɛɛ an bɛ to ka yanni kulowalaw siɲɛ 100 kalanni cɛ mun ɲinina anw fɛ an bɛ to ka hakililajigin kɛ dɔɔni walada kalanw ani wajuliw yaasa an dusukun bɛ lamin cogo min na k'an dusukun sanango a bɛ faamuya bi an bɛ bila minɛ de yan o hukumu kɔnɔna la ni an bɛ le 26 février 2022 an sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la amin. An balima dɔw fɛnɛ y'u den karamɔgɔ ka dugawu kɛrɛfɛ n'o ye Aseti Kulubali n'a terimuso ye ka sagajigi belebele faga u dara an na de n'u kuma danna u t'an magɛn u ye baya kɛ mɛ u ma yiri dɔɔni kɛ dɔw yɛrɛ ma baya kɛ fɔlɔ n'an kun maɲi u t'o kɛ o k'an k'o dun ko ka dugawu k'u ye an min b'an n'u la Ala k'a nɔgɔya amin. Alakira jatiyɔrɔ ma sallallahu alaihi wa sallam nin kaloba in bonya kosɔn alisilamɛw larabuw ko waati bɛɛ lajɛlen n'a kuma don an bɛ silamɛya ka wagati ba dɔ la sisan ni ma fili arajaba kalo
a bɛ tile 25 la bi dɛ. Tiɲɛ. A tɛ 25 la bi de. Aw man ka sugo la dɛ, a kan k'o jate dɔn joona de. 27 mun de kɛra o kɔnɔ? 27 su Ala kira tile la alayhi salatu wasalam. Kira ma yɛlɛ yan ka taa sankolo la, ka bɔ Maka ka taa Jerusalem, ka bɔ Jerusalem k'u kunda kabakolow kan. Tiɲɛ. Namugɛla tarima faamu ne. Tiɲɛ, i faamu. Ka bɔ Maka fɔlɔ ka taa Jerusalem, o ye kalo dama dama taama de. Tiɲɛ. Jibrila de nana alayhi salam ani Buraki. Allah Ta'ala y'olu de ci ka na. Ka na Ala kira kasɔrɔ taama in kɛ. Tiɲɛ. Ka bɔ Maka ka taa Jerusalem, ka bɔ Jerusalem k'u kunda samayi duniya kan. Diɲɛ kabakolo fɔlɔ u y'o cogoba, ka filanan cogoba, ka sabanan cogoba, ka naaninan cogoba, ka duurunan cogoba, ka wɔɔrɔnan cogoba, ka wolonfilanan cogoba. Jibrila danna yɔrɔ dɔ la 7nan na, n'a tɛmɛna yen ka nɔrɔ tun b'a yele. Tiɲɛ. Asilamɛw, a bɛɛ tɛ se ka fɔ. Hali san kelen tɛ kitabu in fɔ k'a ban. Mais an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni ka to ka hakiliw lajigi. Mun ni mun kɛra a kɔnɔ. Namugɛlɛya. N ko dɔnɔnkɔrɔ belebele dɔ bɛ sankolo 7nan na. Ala kira ko alayhi salatu wasalam. A ye dɔnɔnkɔrɔ belebele dɔ ye. Dɔnɔnkɔrɔ in couleur 2 de b'a la. Dɔnɔnkɔrɔ in bɛ sijudu de la. Ni e y'i ten turu seli la, e bɛ mun fɔ? Subhana rabbiyal azim. Dɔnɔnkɔrɔba in depuis Ala y'a dan, dɔnɔnkɔrɔba in bɛ sijudu de la, a b'a fɔ ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Saniya bɛ masaba ye ani tanu. Saniya bɛ masaba ye ani tanu. Kira ko alayhi salatu wasalam ko diɲɛ dɔnɔnkɔrɔw b'o de ka subhana rabbiyal azim wa bihamdihi fɔ ka mɛn. E ma ye ni dɔnɔ bɛna kasi, a b'a kan sama tan k'a kɛ i n'a fɔ a bɛ ka fɛn dɔ lamɛn. N'a tilal'o lamɛnni la yɔrɔ min na, ni dɔnɔ balikuyara, n'a kɛra dɔnɔnkɔrɔ yɛrɛ ye, a b'a kaman gosi ɲɔgɔn na, a bɛ kule. O fana b'o diɲɛ dɔnɔnkɔrɔw minnu de ka Ala bato kan lamɛn, olu fana bɛ segin o de kan, u nisɔndiyalen, u bɛ Ala tanu. Ayi, o danfɛn tɛ yen, yiribulu, pan kamanaw, fofon disi kan, taama sennaw, kulu, gabakurun, kɔjiw, bajiw. Danfɛn bɛɛ bɛ Ala bato. E de t'u ka batocogo dɔn. E de bɛ adamadenw ta cogoya dɔn. Tiɲɛ ou bien ngalon? N'i taara mɔgɔ jɔlen sɔrɔ a bɛ ka fatiya kalan, i b'a fɔ a bɛ seli la, tiɲɛ tɛ yan. Jinɛw fana ka bato kɛcogo bɛ yen. Tariman faamu, an n'olu de bɛ kiri kiyama jɔ don. Yiribuluw bɛ binigi banaka min kɛ tan. U bɛɛ n'u ka batocogo, kɔnɔw b'u kamaw pɛgɛ-pɛgɛli min kɛ, u bɛɛ n'u ka batocogo de don. O danfɛn tɛ yen min tɛ Ala bato. An bɛna lajɛ ka dɔɔni fɔ o sanuyɔrɔ in de kan. Kunfɛ kuma tɛ. U kungo k'u bɛ sen da nin kitabu in kan. Ne yɛrɛ wulila ka se fo karamɔgɔ ma, wallahi 2005. A kɛra 2005 ka taa k'a yira a la ko wulibali don, k'u tun bɛ fɛ k'u sen da a kan. Kisɛ don dɛ. Abdulayi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, Ala kira yɛrɛ balimakɛ, Ala kira y'a daji barkamaba kɛ Abasi denkɛ min da kɔnɔ n'o ye Abdulahi. Ni mantow la dɔnnibaa belebele don, ale de ye riwaya in bɛɛ lakali, kitabu kelen de don. Dɔw nana ko a taara sigo, k'a kɛra sigo de. Dɔw ko Ala kira alayhi salatu wasalam ko sanuyɛlɛ in kɛra su min na k'a ma bɔ an ba Aisha kɔrɔ, ko an ba Aisha ko k'a ma bɔ ale kɛrɛfɛ. Nkalonfin sanuyɛlɛ in kɛra Maka. An ba Aisha furula Madina, u ye yɔrɔ kelen yɛrɛ yan. Tun bɛ fɛ k'o kɛ nkalon de. Alahu tabaraka wa taala yɛrɛ ko a ka kuranɛ sanumanba kɔnɔ ka sura kunturu da sanuyɛlɛ in na, a bɛ tɛmɛ o kan. Suratul Isra. Setigi bɛ mun fɔ? Subhanallazi asra bihamdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ko saniya bɛ masaba ye, masaba min y'a ka jɔnkɛ la sura taama ka bɔ Maka misiri hɔrɔma la ka taa Jerusalem misiri jan na. K'i k'a dɔn misiri ninnu lamunumunu Ala ye baraka don u la kosɛbɛ. N'i taara Betel Makdisi misiri la, nabi ɲuman kaburu, kira kaburu,
u bɛɛ tɛmɛna yen fɛ kira fɛn fɛn cira a bɛɛ tɛmɛna yen fɛ fo kana bila alakira Muhammadu alayhi salatu wasalam nin salonla in sen fɛ kira bɛɛ ni nabi ɲuman bɛɛ selila alakira kɔfɛ alayhi salatu wasalam Baitul Maqdis kabako de bɛ a yɔrɔ la namu gɛlɛya kabakolo yɛlɛnda de bɛ yen kabakolo yɛlɛnyɔrɔ o de bɛ Baitul Maqdis la a misiri kɔnɔ farakuru min bɛ ni alakira jɔra k'a ka yɛlɛ ni yɛlɛyɛlɛnan bɔra sanfɛ ka na yɛlɛyɛlɛnan min Jibrila de nana kira nɔfɛ u yɛlɛna in fɛ capar lulu marjanɛw sanubilenw a masirilen n'o o de a fara bɛ hali sini u kɛlen bɛ ka misiri u kɛlen bɛ ka yɔrɔ min sanunama don o de yongolen bɛ farakurunba in kɔnɔ Ala k'a ni sababa bɛɛ mun ni mun kɛra sanayɔrɔ in na ni Ala sɔnna an tɛna se ka ala tilancɛ kɛ an bɛ to ka hakililajiginw kɛ ni Ala sɔnna fo ka taa caman k'a la yaasa mɔgɔw bɛ faamuyali sɔrɔ cogo min na n karamɔgɔ bisimila bismillahirrahmanirrahim an y'an sinsin ni setigi Ala tɔgɔ ye masa min ni diɲɛ nɛɛma masa don namu gɛlɛya diɲɛ nɛɛma bɛɛ b'a sɔrɔ kafiri fara silamɛ kan kuma dɔw yɛrɛ la kafiri mɔgɔ mun ko ko Ala tɛ yen olu ka sɔrɔ yɛrɛ ka bon ni silamɛ ta ye o de ye Arahmani masa ye dangaden b'a sɔrɔ jɛnɛyakɛla b'a sɔrɔ bɛɛ b'a sɔrɔ ka taa kɛ Ala y'i da ka ban Arahmani masa a b'i da hirimɛ d'i ma mais Arahimi o de ye ka Satan muminu mun y'a kɛ Ala ye k'a to Ala ye k'a dɔn Ala ye k'a ɲini Ala fɛ u ka bamanan n'u ka kasange cɛ u ma fila fara Ala kan u ma suyɛniw kɛ u ma jɛnɛyaw kɛ u ma mɔgɔw faga u ma haramuw dun u ma hululuw dun u ma kɛ hasidiw ye jogo ɲumantigiw arijana nɛɛma kɛmɛ la bɛnnen b'olu de ye yarabi Ala m'an donn'a kɔnɔ amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad o tɛmɛnen kɔ an selila alakira Muhammad ka sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'o de ye Zamzamiw ye Mustafa Gawusu Kiyasu Mukutari Sadikul Amini Dalayuru Kairati Taha Yasini cɛ min Ala y'a wajibiya ale yɛrɛ Ala belebeleba kan suratul azab la a haya 56 setigi Ala ko bada'uz billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallim taslima Ala belebeleba ko k'ale Ala sanumanba ale bɛ baara min kɛ ale n'a ka mɛlɛkɛ jurumuntanw wallahi mɛlɛkɛ mun sankolo yɔrɔ tɛ ni mutu jɔlen sɔrɔ sibiri dayɔrɔ tɛ ni mu jɔlen sɔrɔ subhanallahi fɔ dɔw bɛ rukuyi la bɛ alhamdulilahi fɔ la dɔw bɛ sujudu la depuis Ala y'u da u bɛ Allahu akbar fɔ la depuis u danna ten u bɛ ten k'ale n'a ka mɛlɛkɛ jurumuntanw bɛ sɔli kɛ Alakira kan alayhi salatu wasalam ya ayyuhallazina amanu ko aw mɔgɔ min k'aw limalen k'aw ka sɔli Alakira kan sallallahu ta'ala alayhi wa sallam naam an sɔlila kira kan dante mun na Ala ye sante soit-il a dit ko Allahu tabaraka wa ta'ala ko Ala min ka se kɔrɔtali gloire et pureté est celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée masa la mosquée lointaine Kudus Jérusalem ko saniya bɛ masaba ye n bɔra ko kuranɛ haya de kalansiran suratul Isra la n'o de subhana lezi asra bihamdihi laylan milal masjidil haram ila al masjidil aqsa lezi baraknahu awlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samil basir ko saniya bɛ masaba ye masaba min y'a ka jɔnkɛ la suratama ka bɔ Maka misiri hɔrɔma la namu gɛlɛya alikaba misiri Alakira ko alayhi salatu wasalam riwaya sahalen na n'i kɛra mumini ye k'i janto Ala ka danw na ka sira Ala ɲɛ ka Ala kotaw to yen n'i ye farida kelen seli alikaba misiri kɔnɔ tariman faamu ne a bɛ komi i ye farida 100 seli misiri tɔw kɔnɔ Allahu akbar n'i ye farida kelen seli Madina misiri kɔnɔ a bɛ komi i ye farida 1000 seli misiri tɔw kɔnɔ n'i ye farida kelen seli Baitul Maqdis misiri kɔnɔ sanawɛlɛ in kɛra misiri 2 min ni ɲɔgɔn cɛ Baitul Maqdis bɛ Jérusalem a bɛ komi i ye farida 500 seli misiri tɔw kɔnɔ mais mɔgɔ selila Alakira nɔfɛ alayhi salatu wasalam nin bɛɛ kɔnɔ ka tila ka sa ka taa jahanama kɔnɔ Allahu akbar jogojuguya kira ka jɔnkɛ dɔ tun bɛ alayhi salatu wasalam a tun bɛ kira nɔfɛ a b'a ka baara n'a ka fɛnw bɛɛ kɛ nka ye nganima la a ye fɛn fitinin de ta nganima la cɛ ka tila ka sa jihadi senfɛ a salen jihadi senfɛ sahabaw bɛ kule la Allahu akbar a se du shuara
kira ye kale alayhi salatu wasalam ani me masa min bolo a ɲɛ bɛ cɛ la jahanama kɔnɔ ni ganima fɛn kelen min a ye min suɲɛ ka bɔ mɔgɔw ka fɛn cɛ la ka sɔrɔ a ma yamaru donc ja i bɛ seli ka sun ka jaga bɔ ka hiji k'i si bɛɛ kɛ seli la n'i kɛra suɲɛnikɛla i ta tiɲɛna i halakira n'i kɛra jɛnɛyakɛla i ta tiɲɛna i halakira ko nin de tɛ fɔ seli bɛ nafa ɲɛ i ye tariman faamu ne n'o y'a sɔrɔ seli dira kun min na n'o o kun bi i la ala ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar n'i ka seli min i kɔn ka bɔ walejugu ni kɔnko la e tɛ nin na ni barajiba min fɔra e tɛ nin na ta tiɲɛ ni halaki de b'i ye naam. Donc nous avons béni les alentours afin de lui faire voir une partie de nos signes. K'i k'a dɔn k'a fɔ sanayɛlɛn kɛra misiriba fila min ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye masjidil haram ye ani masjidil aqsa ko ala ye barika don la munumunu na kosɛbɛ ne tiɲɛ dɛ misiri ni 24 heures sur 24 n'i taara i bɛ mɔgɔ sɔrɔ a misiri fila bɛɛ kɔnɔ Baitul Maqdisi bɛ ten ali Kaba misiri bɛ ten ali silamɛw kira ko alayhi salatu wasalam k'an bɛ se k'an ka yɛlɛnfɛn na bɛɛ ka misiri 3 de jura k'i labɛn yɛrɛ k'i ka yɛlɛnfɛn na bɛɛ ɲɔgɔmɛ walima so walima i bɛ avion ta k'i ka valise la bɛɛ i bɛ se ka taa misiri 3 jura exceptionnellement ali Kaba misiri Madina misiri ani Baitul Maqdisi naam. C'est lui l'audient, les voyants. Surat 17, verset 1. Allah de bɛ mɛnni kɛ, ale de bɛ yeli kɛ. Ni dalilu bɛ suratul kuranɛ sura 17 na ni toro ta k'o dayɛlɛ. Suratul Isra i bɛ nin dalilu sɔrɔ yen. Ala ka Kuran a haya fɔlɔ yɛrɛ. Subhanallazi asra bihamdihi ila akhiril aya. I bɛ t'o sɔrɔ yen. Donc sanayɛlɛ ma kɛ si o la dɛ. A kɛra de yɛrɛ ka ala kira farisogolama de ta alayhi salatu wasalam ka nin bɛɛ kɛ su kelen ka segin su kelen ka n'a bila su kelen caman kafiriyara nin na dɛ ala k'a ni sababa bɛɛ amin. Les fils d'Abbas, qui Allah soit satisfait de lui, a raconté au 6 heures du prophète sallallahu alayhi wa sallam et salut sur lui et sa famille. Ne bɔra k'o de fɔ aw ye n ko kitabu in walakiba ye Abdulahi ibn Abbas ye. E ma Abbasi den dɔn wa? Abbasi den alakira yɛrɛ balimakɛ de alayhi salatu wasalam alakira fanicini Abbasi o den Abdulahi alakira fa ani Abbasi bɛɛ cɛ kelen denw ye kira dɔgɔnin tɛ Abdulahi y'o la mais kira ka kɔrɔ a ye kosɛbɛ alayhi salatu wasalam a bangena k'a sɔrɔ alakira ye kira ye sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kira y'i daji tu a da kɔnɔ n ko mɔgɔ m'a dan dɔɔnin na bonya ye tiɲɛ ye koyi n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ sɔrɔ a bonya Abdulahi kun bɛ taa alakira fɛ yen alayhi salatu wasalam a bɛ seliji ta fɛn mun kɔnɔ a b'a ka seliji ta yɔrɔw labɛn a b'a ka baaraw kɛ a b'a bonya a ye Abbasi ta kamakun 2 ma ko ala kitabu dɔnniya di Abbasi ma Abdulahi ibn Abbasi ma mɔgɔ b'a dan nin dɔnnibaw b'a dɔn cɛ min don a selen yɔrɔ dɔ la alakira fatulen aran ne tun bɛ jɔ a da la dɔw bɛna kuranɛ ɲininkali k'a la dɔw bɛna fikihu ɲininkali k'a la dɔw bɛna sariya ɲininkali k'a la a ka da tun bɛ fa de cɛw tun bɛ komi a sedi selu Usman Madana ye dara filan bolo cogo min na bilahi a kɛra ten de e kɛra daji kelen i da kɔnɔ alayhi salatu wasalam i ma tila de n k'a nɔrɔ de bɛ surufu la e b'i kɔ da o kɔ a la i ta tiɲɛna kira nɔrɔ bɛ mɔgɔ mun golo la e b'olu ka kalanko ɲɛɲini yan la ilaha illallah bismillah. Je me trouvais dans la maison de Umu Ami, fils de Abi Talib, nommé Fakita. I k'a dɔn Abdulahi ibn Abbasi radiyallahu ta'ala anhu ale de ye nin lakali ko alakira alayhi salatu wasalam a y'a lakali ale ye ko don dɔ la ko k'ale to an ba Umu Hani ka so kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Fakita n'o ye Seydina Aliyu balimamuso ye Abu Talibi denmuso de ye nin musoba in ye ani Seydina Aliyu karamallahu wajha u bɛɛ ye fa kelen ye ko k'u to u ka so kɔnɔ que Allah soit satisfait d'elle. Radiyallahu ta'ala anha ala ka jɛ bɛ ni musoba in ye la nuit du lundi dimanche soir nuit du 27 du mois de Rajab k'i k'a dɔn
ntɛnɛn Nam. ntɛnɛn su c'est-à-dire ntɛnɛn bi ye dimanche ye sisan Nam. sini tɛ ntɛnɛn ye a ɲɔgɔnna kɛr'o dɔ de la arajaba kalo tile 27 su Nam. ko k'u to an ba Umuhani ka so kɔnɔ Nam. nam De la 8e année de la mission. bon nin la kitabu in kɔnɔ ko san 8nan kira cili san 8nan Il avait aussi ses ailes. Fatimata Zahra qui Allah soit satisfait d'elle. an ba Umuhani fɛ yen k'i k'a dɔn an ba Fatimatu Zahra tun bɛ yen n'o ye alakira dusukun feere ye n'o ye alijinɛ filɛru ye a tun bɛ a bamuso ni ka so kɔnɔ fɛnɛ Tiens. Alors âgée de 9 ans. o y'a sɔrɔ a si bɛ san 9 na Nam. Elle n'était pas encore mariée à Ali ibn Abi Talib. nin y'a sɔrɔ a ma furu Seydina Aliyu ma karamallahu wajha Que Allah soit satisfait de lui. ala ka jɛ bɛ Aliyu ye Nam. Il l'épousa ça à Médine. Ah. C'est alors que quelqu'un frappa à la porte. k'i k'a dɔn Seydina Aliyu an ba Fatimatu Zahra furu Madina de Nam. Madina mun ye nɔrɔ dugu ye kɔni nin su in na danfɛn dɔ de nana da Kongo Et Fatima sortit en fait de voir qui était là. an ba Fatimatu Zahra bɔra ka taa lajɛ Nam. fa bonya kama ale fa man ka wuli a ɲɛ ka taa lajɛ maa min bɛ da la a taara lajɛ jɔn de bɛ da la nin su in na Tiens. Elle vit alors un être portant robe et Paris. Jabbar a nana danfɛn dɔ ye ɔrɔbu ni masiri de b'a la Tiens. e bɛna nin dɔn nin ye danfɛn mun ye a ye danfɛn dɔ de ye Nam. a kun hakili la ko mɔgɔ de bɛ da la a kɔnna a fa ɲɛ ka taa dayɛlɛ k'ale ye danfɛn dɔ ye da in na ye ɔrɔbu ni masiriw de b'a danfɛn na Tiens. nam Et posséda des ailes avec laquelle il obstrua à l'Orient et à l'Occident. Jabbar i k'a dɔn mɛlɛkɛ in ko kaman de b'a la a kaman a kaman kelen kɔrɔm kaman kelen fo tile bi bilahi dan t'a la kaman belebele Sur sa tête, une couronne incrustée de perles et joyaux. Et sur son front était inscrit pas de Dieu sauf Allah. Jabbar danfɛn in na an b'a fɔ cogo di masakɛw bɛ npanfugula mun sigi u kunkolo la fa sanunama don o dɔ sigilen b'a kunkolo la o masirilen no lulu ni marijanɛw la a sɛbɛnnen b'a ten ka la ilaha illallah Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nam Pas de Dieu sauf Allah. Muhammad est le messager d'Allah. a sɛbɛnnen b'a ten ka bɔtɔfɛn foyi tɛ ni Allahu Taala tɛ alakira y'a ka ciden alayhi salatu wa salam Fatima dit alors o kɛlen na an ba Fatimatu Zahra ko ala ka jɛ b'an Fatimata ye que désires-tu? k'i bɛ mun de nɔfɛ Il dit je désire Muhammad. a ko n bɛ alakira Muhammad de nɔfɛ sallallahu ta'ala alayhi wa sallam cɛ min n'a tɔgɔ fɔra a ye sɔli a kan ko ni alakira tɔgɔ fɔr'i kɔrɔ alayhi salatu wa salam ko n'i ma sɔli a kan k'i ye bakilu ye kira ko sahabaw ma k'a bɛ bakilu dɔn a bakilu tɛ tɛgɛmangɛlɛn yan sahabaw ko tɛgɛmangɛlɛn mɔgɔ min ka wari tɛ sɔrɔ kira ko alayhi salatu wa salam ko tɛ bakilu ye ko bakilu ye mɔgɔ min ni alakira tɔgɔ fɔr'i kɔrɔ n'i ma fɔ sallallahu alayhi wa sallam alayhi salatu wa salam alayhi salamullah allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ulqa wal khatim lima sabaka nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi aqqa qadrihi wa miqdar lazim ala kisi ni nɛɛma kɛ Muhammadu n'a so dumɛnw kan ni arabukan fɔri gɛlɛyara nam Alors elle rêvait pénétrer auprès des messagers d'Allah. o kɛlen na a bolila joona ka segin ka don so kɔnɔ ka taa fa kɛrɛfɛ n'o ye alakira ye alayhi salatu wa salam ni cɛ min kosɔn kun tɛ kabakolo kun tɛ dulɔ dugumakolo kun tɛ fɛnsɛ namun kɛla e kun tɛ dan ne kun tɛ dan danfɛn si kun tɛ dan Ô père, il y a à la porte un être qui m'a stupéfié et intimidé. Jabbar a ko ne fa ko danfɛn dɔ bɛ da la wallahi a ye ne yɛrɛ k'an jatigɛ n y'a ye n yɛrɛ la k'an jatigɛ n siranna Je n'ai jamais vu son pareil. n ma deli k'a ɲɔgɔnna ye fiyewu Il m'a dit je désire Muhammad. a ko n bɛ kira ko n bɛ alakira de nɔfɛ alayhi salatu wa salam n bɛ kira de kɔ Le prophète bénédiction et salut d'Allah sur lui alakira ko la kisi ni nɛɛma b'a ye et sa famille. a n'a ka so dumɛnw wa alihi a kana ɲinɛ o kɔ dɛ n'aw selila alakira kan alayhi salatu wa salam n'a ma seli a so dumɛnw kan a ka seli kɔ tigɛlen ye a ma dafa wa ala alihi a n'a so dumɛnw
aso dumo ye jɔn ye o tɛ alilibetu ye a sirifu ni ala ye maa min kɔrɔta sa a ye sɔn sa a y'olu kɔrɔta wallahi ala de ye alilibetu kɔrɔta sorti donc et se trouvant auprès de Jibril ala kira bɔra kana Jibrila kɛrɛfɛ salut sur lui ala ka kisi di nɛɛma bɛ Jibrila ye qui dit que la bénédiction et le salut soient sur toi Jibrila ala kira fɔ ko foli ni kisi bɛ e Muhammadu alayhi salatu wasalam ani baraka ani ala ka baraka o aimé du vrai et souverain des créatures ala bɛ cɛ min fɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma danfɛnw kuntigi le prophète bénédiction et salut sur lui ala kira ko la kisi di nɛɛma b'a ye dit au mon frère au Jibril qu'est-ce que une révélation est descendue ou qui une promesse a été réalisée o kelen na ala kira ko Jibrila ma alayhi salam ko wayu de bena jigin wa ou bien layidu dɔ de dafara ni i nana wa ou qui une affaire s'est produite walima ko dɔ de kun bɔra wa sabula foyi tɛ kɛ ni Jibrila mana ɲɛfɔ ala kira alayhi salatu wasallam kɛlɛ kunda fɛn mun bɛna kɛ sini ala taala bɛ Jibril bila kana bɛɛ ɲɛfɔ a ye bi taa ka girin n'o bɛɛ ye nam Jibril dit oh aimé lève-toi Jibrila ko ala kira ma alayhi salatu wasallam ala bɛ cɛ min fɛ wuli enfile tes vêtements i ka fini don i kana joona et tranquillise ton cœur i dusukun basigi parce que cette nuit tu vas parler intimement avec ton Seigneur chapar aw bɛ tɔgɔ kan mɛn ne o diinɛ sirilen tɛ larabukan dɔrɔn na ko ye ala bɛ dɔ kan bɛɛ la nɛnɛ k'e ma bolokɔni nɛnɛ k'e ma ledoa ni y'a fɔ anglais la ni y'a fɔ chinois la ni y'a fɔ arabu la jumɛn bɛ nafa bolokɔni tɛ wa bolokɔni tɛ wa larabukan fɔlaw ma dɔgɔyama tɛ dɛ di ala bɛ faamu kan bɛɛ lajɛlen na Jibrila ko kira ma alayhi salatu wasalam i nisɔndiya Muhammadu alayhi salatu wasalam i ka finiw don i kana su in na i bɛna taa kuma Alahu tabaraka wa taala yɛrɛ fɛ ijabu tɛ yen dɛ ale Jibrila tɛ cidenya n'u ni ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ jɔn ko k'a m'a ye a y'a ye dɛ ka gɛrɛ a la ka gɛrɛ Alahu tabaraka wa taala la bilahi i ko e ka donfini filɛ kana cogo min na ko min kɛra kɔnɔ a bɛɛ bɛ kitabu in kɔnɔ yan o tun bɛ fɛ k'u sen naani nka ala ma sɔn Sɛrifu Usmani Madani Hayidara i ni ce a Sɛki Sɛrifu Usmani Madani Hayidara noiri a Sɛki Sɛrifu Usmani Madani Hayidara merci infiniment a Sɛki Sɛrifu Usmani Madani Hayidara i ni ce marakakan bɛ fɔ marakakan tɛ noiri ye yan bamanankan tɛ i ni ce yan tubabukan tɛ merci yan infiniment ale de ye sen wuli ka bɔ nin kan wallahi a tun b'a ta sanawɛlɛ o sanawɛlɛ a daminɛ a bɛ taa n'a ye vurutututu a kasɛti bɛ yen o nam ale de y'an bɛɛ ɲɛ yɛlɛ ala min tɛ sɛgɛn segu ne e ye nɛgɛ gosi i ye danfɛn de o i mana nɛgɛ gosi ka tile k'a la tile binda bɛ se tuma min na i bɛ sɛgɛn dɛ n'i ma bila i bɛ jingo n'an taara baarakɛyɔrɔ la an bɛ perese ka jigin anw bɛ sɛgɛn tiɲɛ tɛ yan an bɛ repos kɛ an tɛ samedi la bi n ko danfɛnw yɛrɛ ye o don fila kɛrɛkɛrɛ ko samedi dimanche ko k'o kɛ repos la n'i continuera n'i ma bila i bɛ sa mais ala tɛ sɛgɛn ala de ye masaya a b'a fɔ kɛ dɔrɔn o b'a sɔrɔ a kɛra k'i bɛna taa kuma masa fɛ masa min tɛ sɛgɛn a tɛ sɛgɛn nam le prophète bénédiction et salut sur lui o kelen na ala kira ko mu dit lorsque j'ai entendu la parole de mon frère Jibril salut soit sur lui je me dressais brusquement avec bonheur et joie a y'o mɛn yɔrɔ min na bilahi ala kira hɛrɛ a ye hɛrɛ jigiya n'a yɛrɛ ye a nisɔndiyara kojugu a kɛlen ka nin kuma in mɛn me précipitais sur mes vêtements kira taara a ka finiw don joona alayhi salatu wasalam et j'ai sorti vers le désert a bɔra k'i kunda cɛncɛn kan dugu kɔfɛla kan c'est alors que j'ai vu les burak a nana buraki ye a bɛ heure jateminɛ dɛ sabula fɛn in ka di kojugu a ma hali daminɛ fɔlɔ kira ɲɛ nana su buraki kan a ɲɛ bɛ buraki la o ni Jibrila fɛnɛ tɛ kelen ye alayhi salam nam debout
les conditions. A ɲɛ bɛ buraki wulilenna k'a jɔ Jibrila de bɛ k'a boli. C'est une bête ne ressemble à aucune autre. I k'a dɔn danfɛn min don bagan min don ani foyi tɛ ani danfɛn si tɛ kelen ye. D'une taille entre l'âne et la milée. I k'a dɔn buraki a bonya n'a janya bɛ komi sofali. So tɛ fali tɛ a bagan suguyaninw bɛ yan o. So tɛ fali tɛ. A b'o cogoya de la sofali. Sa tête était celle d'un fils d'Adam. Jabbar. A kunkolo o kɛlen ko adamaden ta. Buraki kunkolo kɛlen ko adamaden ta. A farisogo tɔ kelen bɛ sofali hakɛya ta. O bɛ ten. Et son corps celui d'un cheval. Y'a ye a farisogo tɔ kelen ko so ta. C'est une meilleure bête, meilleure que les mondes ici en bas. Bagan min don wallahi a ka fisa ni diɲɛna kɔnɔfɛn. Et tout ce qu'il contient, sa crière. I k'a dɔn k'a fɔ a tendalasiw. Faites des perles délicates. Lulu gɛlɛn da gɛlɛnw ni marijanɛw olu de kelen b'a a tensiw la. Tensi tɛ so la tan wa. Olu kelen bɛ lulu ni marijanɛ da gɛlɛnw. O digilen de bɛ a tensi la. Et tressé avec des baguettes de ice-jet et un tisselet de lumière. O bɛ ka yelenbaw bɔ. Tendalasi ni o digilen no lulu ni marijanɛw la a bɛ ka nɔrɔ tigɛ dɔrɔn ka yelen tigɛ. Ses oreilles étaient en émeraude. Émeraude. I k'a dɔn k'a fɔ a tulo. A ka tulo o fana bɛ jama sugu dɔw de a tulo kɔnɔ. Vers ses yeux étaient comme des astres étincelants. Jabbar. A ɲɛ fila wallahi olu kelen I b'a fɔ tile. Tile bilennen bɛ cogo min na a ɲɛkili fila bɛ ten olu bɛ ka yelen bɔ ko tile bilenman bɛ cogo min na. Dardant des rayons comme les rayons du soleil. Wallahi u bɛ ka mananko I b'a fɔ tile bilennen bɛ cogo min na u bɛ yelen bɔ cogo min na tile dafalen bɛ tile kori dafalen bɛ cogo min na a ɲɛkili fila bɛ ka yelen bɔ ten. Elle porte une couverture incrustée de perles et de joyaux. Birifini min birilen b'a kan o kelen bɛ lulu ni marijanɛw la tuguni ani nɛgɛ da gɛlɛnmaw n'i ko numuw ma ko lulu ni marijanɛ Segu Kante kan ka dɔ dɔw la o. Bɛɛ b'a dɔn sanu bɛ valeur min bɛ sanu na ka se lulu ma ka se marijanɛ ma. Birifini min birilen b'a kan o masirilen don ni lulu ni marijanɛw ye. Seul Allah le Très-Haut pouvait décrire. Ala dɔrɔn Ala tabaraka wa taala yɛrɛ de bɛ se ka a ɲɛfɔ buraki in bɛ cogo min na a masiriw bɛ cogo min na a yɛrɛ bɛ cogo min na. Sa respiration était semblable à celle d'un fils d'Adam. Jabbar. A ninakili kan a ka fiɲɛ minɛ ka bila o komi adamaden bɛ ninakili cogo min na. Ala ye adamaden bonya koyi. Wallahi danfɛn min ka di Ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan adamaden de don. Fo ka bɔ adamaden min ma Ala dɔn kan. Ya Rabbi Ala kana an kɛ Ala dɔnbali ye. Amin. Lorsque j'ai vu ainsi les buraki, je fus émerveillé alors. Jibril dit. A ye buraki ye kuma min na a kontana. Wallahi k'a nisɔndiya. Avance au aimé d'Allah. A y'a lajɛ kabako min bɛna kɛ yan. Ala kira ko alayhi salatu wasalam buraki Ala kira ma alayhi salatu wasalam. Jibril do ko Ala kira ma alayhi salatu wasalam ko Muhammad takaddam tɛmɛ I ka taa yɛlɛ buraki kan. Je m'avance donc en fait de les monter. Ko na Ala kira taara k'a bɛ yɛlɛ buraki kan. Il s'agita comme les poissons s'agitent dans un filet. Buraki a ma sɔn kira ka yɛlɛ a kan. Jɛgɛ n'a bɛ jɔ kɔnɔ ni jɔ ye jɛgɛ minɛ sisan jɛgɛ t'a fɔ k'a bɛ I pulukutu ka bɔ jɔ kɔnɔ wa kira ko k'a bɛ yɛlɛ buraki kan yɔrɔ min na buraki I fori k'i pulukutu ko kira tɛ yɛlɛ ale kan alayhi salatu wasalam. Naam. O buraki calme-toi. O kelen na Jibrila ko buraki ma I basigi. N'as-tu pas honte de résigner devant les suzerains des créatures et l'aimer du vrai? E tɛ maloya k'a fɔ I b'i pulukutu danfɛnw na sɔn hɛrɛma danfɛnw kuntigi Ala bɛ cɛ min fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan. E tɛ maloya k'a fɔ k'o tɛ yɛlɛ o kɔ la o bɛna yɛlɛ I kɔ la e b'a fɔ k'i b'i fori ka bɔ o kɔrɔ. E tɛ maloya a t'a dɔn.
a tɛ sedelu bashari dɔn a bɛna dɔn sisan Tiens. nam Par celui qui m'a créé et qui t'a créé. Jibrila ko wallahi masa min ye ne dan k'e buraki dan Tiens. Nul n'est plus sert à Allah, le très haut n'est à monter. ko fɛn mɔgɔ si ma gɛlɛ ala ma dugukolo ka kabakolo kɔnɔ mɔgɔ min yɛlɛna e kɔrɔ fɔlɔ Tiens. mɔgɔ min ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan o ma yɛlɛ e kɔrɔ fɔlɔ Le Burak dit alors, o kelen na buraki bɛna waso a bɛna waso Jibrila la alayhi salam a t'a dɔn ko ninnu valeur a bɛna mun fɔ olu valeur tɛ alakira bɔ Tiens. nam pourtant Adam, le premier choisi d'Allah, m'a assevoué ainsi qu'Ibrahim, Alayhi l'ami salam. intime d'Allah, Jibril. o kelen na buraki ko Jibrila kelen k'a fɔ ko danfɛn si man di ala ye ka tɛmɛ alakira kan alayhi salatu wasalam danfɛn min yɛlɛna e kɔrɔ fɔlɔ kira de ka di ye ka tɛmɛ bɛɛ kan o kelen na buraki kumana Jibrila fɛ alayhi salam ko a bɛɛ n'a ta ko Ibrahima o min ye ala teri ye k'o yɛlɛna ale kɔ la Tiens. ani jɔn tuguni Au Burak, Ibrahima n'an fa Adama alayhi salam k'olu fila yɛlɛna ale buraki kɔrɔ Tiens. nam Jibril, au Burak, celui-ci est l'aimé d'Allah et le messager du Seigneur des mondes. ala ye cɛ min kanu ala da ka wuli teri Naam. o de ye nin ye danfɛnw na kuntigi de ye alakira Muhamadu ye sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Supérieur à tous les habitants de cieux et de la terre. a bɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ kabakolo 7 kɔnɔ dugukolo kan Naam. dugukolo 7 fɛn 7 ye kira de ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan Tiens. Sa Qibla al-Kaaba. k'i k'a dɔn a ka seli yɔrɔ a ka kibla a bɛ seli k'a ɲɛsin yɔrɔ min ma o ye alikaba ye Et sa religion est l'islam. a ka diinɛ ye silamɛya diinɛ ye Nam. Tous les créateurs espèrent son intercession au jour de la résurrection. n karamɔgɔ i taabolo ka ɲi kojugu Tiɲɛ. ne kun t'a dɔn k'i faamuyalen tan o nin ye baara bannen Nam. i jija i k'a laban dɛ tariman faamu ne Tiɲɛ. k'i k'a dɔn k'a fɔ alakira bɛ seli de k'i ɲɛsin alikaba ma danfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ka sɔnhɔrɔma donni kɔnɔ kiyama jɔ don Tiɲɛ. n k'an fa Adama bɛ dɛsɛ alayhi salam Nam. Ibrahima bɛ dɛsɛ Nuhu bɛ dɛsɛ Musa bɛ dɛsɛ Isa bɛ dɛsɛ danfɛn si tɛ se ka taa kuma se tigɛ ala ɲɛkɔrɔ alakira de bɛ taa alayhi salatu wasalam k'a bɛ sijudu kɛ yaasa kiriw ka tigɛ Nam. ala b'a fɔ k'a ka kunkolo wuli ko seli cɛ a ko mun Tiɲɛ. a b'a fɔ ko ala ka kiriw tigɛ ale mantonw kira ka wusa danfɛn bɛɛ ye alayhi salatu wasalam Tiɲɛ. a cɛ min ka wusa danfɛn bɛɛ o somɔgɔw bɛ kɛ cogo di naam Le paradis est à sa droite, Ya- le feu est à sa gauche. arijina b'a kini yan fan fɛ Nam. jahanama b'a numan yan fan fɛ Celui qui croit à lui entrera au paradis. ni maa min dara a ka kiraya la o bɛ don arijana kɔnɔ Tiɲɛ. Et celui qui les renie entrera dans les feux. ni maa min y'a ka kiraya nkalontigiya o bɛ taa jahanama kɔnɔ Le Burak dit au processeur du visage. limine Lumineuse. o kelen na buraki ko Naam. a ko Jibirila ma alayhi salam a fɔ ye cɛ min n'a ɲɛda nɔrɔyalen don nɔrɔ bɛ cɛ min ɲɛda la n'o ye alakira Muhamadu alayhi salatu wasalam cɛ min jɔlen fɛn min b'a ɲɛfɛ a b'o ye fɛn min b'a kɔfɛ a b'o ye fɛn min b'a sanfɛ a b'o ye fɛn min b'a duguma a b'o ye ani adamadenw bɛ ɲɔgɔn faamu ani jinɛw bɛ ɲɔgɔn faamu kuluw kuman'a fɛ gabakuruw kuman'a fɛ bani bajiw bɛ ɲɔgɔn faamu kira ni danfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn faamu sallallahu alayhi wa sallam k'a fɔ cɛba ye cɛba min ɲɛda nɔrɔlen don Tiɲɛ. Du front est resplendissant des joues rouges. wallahi cɛ min ɲɛda bɛ manakun kɔni a dafurukuw bilennen don Tiɲɛ. larabukɛ in ko don Nam. nam Du bassin du Kawsara et de la grande intercession. alikaw sara tigi kɔni Nam. a kɔji yarabi ala ma wɛrɛ sigila an da Amin. Hasan ni Husenu de b'a a ji soli Tiɲɛ. ka wɛrɛ sigi aw daw la kɔni ani sirufu Nam. cɛbaro o y'a dama waladaba ye Tiɲɛ. sɔnhɔrɔma doniba tigi Nam. kiyama jɔ don a fɔ an ɲɛna nam Au cours du rassemblement qu'il m'inclise dans son intercession. a ka dalajɛli don Nam. sɔnhɔrɔma doni don danfɛnw de bɛ taa alakira deli a ka ala deli a ka yafu ma Tiɲɛ. k'i ka a fɔ o cɛba in ɲɛna a k'an fara a ka mɔgɔ sɔn a ka danfɛn minnu bɛ sɔnhɔrɔma don Nam. a k'an fara u kan Tiɲɛ. Afin que je l'installe sur mon dos. yaasa an ka sigi n kɔrɔ ale tun b'a ba ko kira tɛ yɛlɛ a kan Nam. kira valeur fɔlen sisan ko sisan kira bi ka yɛlɛ k'i sigi ale kɔrɔ
et qu'il s'agrippe à mon cou. Ka tila a kana da kɔ ma a k'i sigi f'a kankala kan. Tiens. Aha. Et qui ainsi ma fierté s'accroisse et pour qu'il soit. O kelen na sa ale ka fierté bɛ sɔrɔ ka wula sabula cɛ min ka di Ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan. Cɛ min ni Ala y'a kɔrɔta alayhi salatu wasalam. Cɛ min n'a bɛ taa danfɛn bɛɛ lajɛlen bɔ bolo la o b'ale kɔrɔ. E ka sugo Ala kira la su in na dɔrɔn alayhi salatu wasalam. I tɛ tileyɔrɔ fana dun sini. Tiens. Wa a tɛ bɔ i kɔnɔ fo lahara. O yɛlɛnnen i kɔrɔ. Ah? O yɛlɛnnen i kɔrɔ o nisɔndiya bɛ ban. Ti ban. Cɛ min kira ɲɔgɔnmɛ fɛntɔla ye ka gɛɲɛ sera cɛ min ma u ka isa tɛ de sahaba in tɔgɔ bɔra n kɔnɔ u ka isa tɛ de fa ko k'a ka jɔ kira ka ta sara alayhi salatu wasalam a tun bɛ kira ka tampon min bɛ kira kɔrɔ ka maga kira la a tun b'o de nɔfɛ a sogo haramuyara tasuma ma n'i ye Ala kira ye sugu la i y'a yɛrɛ alayhi salatu wasalam n m'a fɔ n'i ye cɛkɔrɔba bonbɔsi jan dɔ yɛrɛ n'a fɔra ko nin kira ye sugu la alayhi salatu wasalam a yɛrɛ don sitan ne tɛ se k'i yɛrɛ k'a ye ko ni maa min y'a ale y'i ka sunɔgɔ kɔnɔ siga t'a la i ka wulili kɔnɔ i b'a ye o ye arijana ye yarabi Ala m'a yira a la mais i kana jamana n'i y'a ye dɔ fara cɛsiri kan sirifu b'an kɔrɔ yan sa n'an y'olu ye dɔrɔn a banna Ala kira nɔrɔ b'u la alayhi salatu wasalam fo ni mun y'a yɛrɛ janfa Lors de la restriction ma réserve pour les prophètes. A bɛ taa k'ale jigi ye buraki ko kira bɛ k'ale jigi ye kiyama jɔ don n'a guwanna ale b'i ɲɛsin kira ma pour que a bɛ Ala deli a ka yafa ale ma o de y'a to maa i kana jɔ mɔgɔ la koyi kana jɔ mɔgɔ la bɛɛ bonya fo ni min y'a yɛrɛ bonya i b'o dɔgɔya yɛrɛ bonya ka ɲi Ala de la mais kana mɔgɔ ye dɔrɔn aw minnu bɛ dugu ma n'aw bɛ sɛgɛn senkolow jalen don sisan anw ye kumakɛlaw ye an bɛ fauteuil kan bilahi aw dɔ dontɔla mɔgɔ t'aw don an ɲɛ b'aw la o mɔgɔ t'aw dontɔla ye mɔgɔ t'aw bɔtɔla ye bilahi n'a ko n ko ma Ala ye Ala bɛ sɔn Tu feras partie de mon intercession et tu seras ma monture les jours de la réflexion. Kira ko alayhi salatu wasalam kiyama jɔ don i bɛ fara n ka sɔnyɔrɔ don n bɛ mɔgɔ mun sɔnyɔrɔ ma don danfɛn mun sɔnyɔrɔ ma don i bɛ fara o kan ni Ala sɔnna n b'i sɔnyɔrɔ ma don kiyama jɔ don alisilamɛw an bɛ kitabu jɔ yan ko caman de kɛra yan'u ka se sanuyɛlɛ ma n ko buraki sɔnnen kira ka yɛlɛ a kan ani Jibril alayhi salam a y'i fili ka bɔ Maka k'i kunda Betel Makdisi kan weleweleda dɔ nana welewele da Ala kira ni buraki alayhi salatu wasalam u kiniyan fan fɛ ko Muhamad i tɔ ne de ye ladilikɛba ɲuman y'i ma ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan i tɔ n k'i ladi Ala ma sɔn u ka jɔ u kɔntinera u taara ɲɛfɛ dɔɔni weleweleda dɔ ye weleweleda Ala kira numanyan fan fɛ ko Muhamad i tɔ ne de bɛ ladiliba ɲuman y'i ma kira ko alayhi salatu wasalam u nana muso dɔ ye muso in kunsigi bɔnnen bɛ fɔ a kɔrɔ a masirilen bɛ ni lulu ni marijanɛw de o fana bɛ kulela Muhamad alayhi salatu wasalam i tɔ ne yan'u ka se Betel Makdisi ma ne de ye ladiliba ɲuman y'i ma ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan Ala ma sɔn u k'u jɔ f'u selen Betel Makdisi ma funakɛ cɛ ɲumanin dɔ bɔra a masirilen ka ɲa kasa duman don a ye kira minɛ k'a nɔrɔ a yɛrɛ la k'a tɛrɛ k'a bɛrɛ a tununa a tununen Ala kira ko sisan alayhi salatu wasalam y'an taama ɲɔgɔn Jibril alayhi salam n bɛ fɛ i ka na dɔnniya weleweleda mun ye welewele da k'an to sira kan a ko Muhamad alayhi salatu wasalam weleweleda mun ye welewele da i kiniyan fan fɛ n'i kun y'i jɔ k'a ka weleweleda lamɛn i mantonw tun bɛ bɔ silamɛya la e kɔfɛ kulu ani kulu ka don chrétien la ko chrétien ka weleweleda la de don wallahi o ka dɔgɔn dɛ fo ni silamɛ min nasara nafoloko la n'i bɛ fɛ ka gosili kɛ dɔw bɛ taa nɔnɔmugu bɔrɔ nɔfɛ kɔni ani ɲɛ wɔɔrɔ olu don ka tila ka segin ka na silamɛya la fo n'i ta tiɲɛna k'i halaki weleweleda min ye welewele da numankuru yan fan fɛ k'o kun ye yahudiyaw ka weleweleda ye ko ni kun ye jɔ k'o lamɛn i mantonw tun bɛ bɔ silamɛya la ka don yahudiyaya la ko muso min n'o de masirilen don n'o y'i wele diɲɛnatigɛ masiri bɛɛ dɔ b'a la k'o ye de a duniya diɲɛ
ko ni kun yi jɔ ko u ka wele da la mais i manton kun bɛ kɛ diɲɛ fɛ ko ni y'a ye alakira ma jɔ an kɛra diɲɛ fɛ ne yɛrɛ bɛ fɛ ka don premier étage kɔnɔ ne Abu Zari Gifari kun bɛ yan a bɛ n famuru ta an kama dɛ sangaso jɔ tɛ haramu ye i ka ala ɲɛ siran ni ka ala danaya caman dalen bɛ sangaso kɔnɔ ɲɛ b'u ka kaburu de la ko ni kira kun y'o wele da kan na mɛn a mantonw kun bɛ bɔ silamɛya la ka don u kun bɛ kɛ diɲɛ fɛ silamɛw kabako caman bɛ kɛ waati sera n b'a dɔn senkolo jalen don an bɛ bi ta bila yan don nataw la ni ala sɔnna an bɛna a choix kan an bɛ tɛmɛ ni walada ye a ka wusa ou bien a ma wusa a ka wusa mun nɔrɔ la n'a tununa o y'a manton silamɛw ye a manton mun bɛ sa silamɛya kɔnɔna la o de ye silamɛya yarabi ala ma n yolo la n ko kira bɛ koɲɛ 3 min Betel Magdisi la funakɛni n'o ye a manton silamɛw mun bɛ sa silamɛya la mun y'a sumusumu k'a tɛrɛtɛrɛ k'a bɛrɛbɛrɛ koɲɛ 3 fɛnɛ bɛ yen u selen Betel Magdisi so yɛrɛ ma Jibrila bɛna koɲɛ 3 d'a ma dulɔ koɲɛ filen kɔnɔ ani ji ani nɔnɔ k'a ka kelen ta k'o min ala b'a kɛ alakira bɛ nɔnɔ kɛnɛ de ta k'o min k'a tɔ to a kɔnɔ a ko Jibrila ma na dɔnniya ni koɲɛ ninnu na a ko k'i ye nɔnɔ min i manton mun bɛ fatu silamɛya kɔnɔ olu de ka fɛnw ni ne ni y'o de min yarabi ala ma n y'olo la kira ko nana tɔ ye ma se ka min k'a bɛɛ min Jibrila ko banna o lawolo mafusu o sɛbɛnna k'o ban ye bɛɛ tɛ kisi koyi a y'aw cɛsiri ayi bɛɛ tɛ kisi dɛ ko ni tun ye dulɔ ta i mantonw tun bɛ tunu dulɔmina mana fa a b'a dɔn k'a fɔ a bɛ ye ko ni tun ye ji ta i mantonw tun bɛ dɛsɛ bɛ silamɛya minɛ ni fanga ye u bɛ dɛsɛ u b'a bila ala k'an kisi o ma o la an bɛ bi ta jɔ ni ala sɔnna sinon fɛn in ka di kojugu nka a bɛ gɛrɛ fo daliba masa yɛrɛ la walahi ala b'a yɛrɛ ka alaya bolo sebaya bolo kelenya bolo sangolo ijabu ba 70 o tɛmɛnen kɔ ijabu ni ɲɔgɔn cɛ san 500 taama masimafɛn ka taama de b'o ni ɲɔgɔn cɛ kira b'o ba 70 de traverser ka se setigi ala ma siɲɛ wɛrɛ an b'a tɔ fɔ hakɛto bɛ na sali ala Muhamadu